हम किधर जा रहे हैं आज हम अल्बाइक जा रहे हैं। ये हूँ hotel? Oh. अब घर चलते हैं, एंजॉय करते हैं। ये फिश नगेट्स है, ये बन है, ये 2 कॉकटेल सॉस है और ये एक टिश्यू है। यहाँ पे 2 ओल्ड बंस है, यहाँ पे 3 केचप्स हैं, यहाँ पे 2 और गार्लिक सॉस है और यहाँ पे वाइप्स हैं। यहाँ पे एक डाइट पेप्सी है, एक मिरिंडा है और एक सिंपल पेप्सी है। ये देखिए चिकन नगेट्स है, ये 10 चिकन नगेट्स है और फ्राइज हैं। यहाँ पे 10 फिश नगेट्स हैं और फ्राइज हैं। वेरी टेस्टी। चिप्स भी टेस्टी है। My favorite fish nuggets.